Yo, siap. Jongkok. Yo, yo, ikuti iringan Pak yang ngitungnya. 1, 2, 3. Ah, tengok mana tangannya. 4. Nah, ulang sini. Lagi. Ya, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut. Hop, 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 hop. Oke, yuk cepat, cepat ya, jangan lambat ya. Cepat. Hop, 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 hop. Oke, cepat. Hah? Kok sama galau itu? Ulang. Kan si kok di satu di belakang, satu di depan. Hop. 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 Ah? Ah, sih. Lanjut naik. Push up. 5. Hop. Hop. Ah, jingok. Ah, ulang lagi. Hop. 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 Oke, push up 2 kali. Salah tadi kan? 2 kali push up. Hop. Hop. Ah, mana? Lagi. Hop. 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 Nah, jingok tangannya. Ulang lagi. Hop. Nah, hop. Hop. Tangannya mana? Nah, tangan kiri. Ah, berapa kali salah sudah? Yo. Hop. Hop. Nah, hop itu. Ah, lagi hop. 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 Nah, push up 8 kali. Belakang, push up belakang, push up di belakang. Lanjut, siapa lagi? Siapa? Hop. Hop.